अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हम्वाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अपने आज के व्लॉग में 3 अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। एक खबर है इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन के दिन क्या हो सकता है, क्या इलेक्शन होंगे और अगर होंगे तो वो दिन कैसा रहेगा? इस हवाले से एक सीनियर सहाफ़ी की रिपोर्ट है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में नाज़रीन, जावेद हाशमी नाम आपने सुना होगा, 2014 के धरने में जो इमरान खान से अलहदा हुआ था, कभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हुआ करता था। तो वो अब इस वक्त उसके जो नज़रियात हैं उनसे वो इमरान खान से कितना मेल खा रहे हैं, या इमरान खान ने आज उनके मुतालिक क्या गुफ्तगू की है, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। और नाज़रीन, जो तीसरी अहम और बड़ी खबर है वो नाज़रीन परवेज़ इलाही के हवाले से है। परवेज़ इलाही वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्हें पंजाब के हवाले से उन्हें अहम ओहदा जो है वो सौंपा गया था और वज़ीर आला भी रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो उनके हवाले से आज खबर आई है, उन्हें कुछ ऑफ़र्स की गई हैं। वो क्या हैं वो ऑफ़र्स, वो भी नाज़रीन आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, अपने आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन बात कर लेते हैं जावेद हाशमी के मुतालिक। जावेद हाशमी, जिनका नैरेटिव अब अगर न्यूट्रल बनकर अगर आप सोचें तो वो वही उनका बयानिया है जो कभी 2014 के धरने में उनका बयानिया हुआ करता था। उस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हुए, पीटीआई के जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्होंने खूब उसकी ट्रोलिंग की और पीएमएलएन उनकी सपोर्ट करती रही। और एक वक्त में समझा जा रहा था कि शायद जावेद हाशमी और पीएमएलएन अब शायद एक साथ ही चलेंगे, लेकिन इस इलेक्शन में वो इस वक्त उन्होंने हिमायत का जो ऐलान किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिनकी अब वो हिमायत करेंगे जावेद हाशमी। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि नाजरीन, 2014 के धरने में अगर रियलिटी की बात करें तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी बाकायदा डील उस वक्त चल रही थी, और बाद में 2018 में जिस तरह से इलेक्शन में उनको लाया गया, लॉन्च किया गया, तो ये सारा सिनेरियो, चूंकि जावेद हाशमी इमरान खान के हमरा थे और सीनियर सियासतदान भी थे, तो वो ये सब चीज़ें देख रहे थे, ये सब चीज़ें उनके सामने हो रही थी। और जावेद हाशमी ने इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त छोड़ने का ऐलान किया था कि उन्हें लगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खिलौने की तरह इस्तेमाल होगी, जो कि बाद में इस्तेमाल हुई। इसी वजह से जावेद हाशमी ने छोड़ दिया। अब जावेद हाशमी कहते हैं कि वो पहले भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, वो आज भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही खड़े हैं। इमरान खान ने आज उनके हवाले से क्या बात की वो भी नाज़रीन आपको बताते हैं। इमरान खान ने कहा कि जावेद हाशमी इस वक्त वो पहले भी जेल में रह चुके हैं, वो बेहतर तरीके से समझता है कि मेरे खिलाफ सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवा चुकी है। और नाज़रीन, ये भी आपको बताते चलें कि जावेद हाशमी ने जेल में बहुत मारें भी बर्दाश्त की हैं। रिसेंटली भी उनके कुछ बयानात आए, वो उनके मुताबिक जो वो बार बार हमें कहते हुए या मीडिया पर कहते हुए हमें दिखाई दिए कि बाकायदा बर्फ़ के जो बड़े बड़े तोदे हैं उन पर भी उन्हें लिटाया जाता था और उन्हें उनकी वफादारी तब्दील कराने की कोशिश की जाती रही है। तो जावेद हाशमी ये सब चीज़ें देख चुके हैं, इमरान खान को भी पता है इन सब चीज़ों का। इसी वजह से इमरान खान कह रहे हैं कि चूंकि वो ये सब चीज़ें देख चुके हैं, तो इस वजह से उन्हें अब पता है कि ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। अब इस पर जावेद हाशमी का रद्द अमल भी आया है। जावेद हाशमी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जी मैं कल भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, मैं आज भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ। इमरान खान को ये एहसास अब हो रहा है क्योंकि वो इस वक्त फ्रंट पर लड़ रहे हैं और इसी वजह से मैं उनके साथ हूँ। तो नाज़रीन, ये अभी जावेद हाशमी का बयान जो इस वक्त आप तक पहुंचाया, तो अब आपके सामने ये जो धुंधला एक सिनेरियो था वो वाज़े तौर पर क्लियर हो चुका होगा कि जावेद हाशमी ने उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों छोड़ा और फिर अब इस वक्त वो इमरान खान के हक में क्यों बोल रहे हैं। अब नाज़रीन, दूसरी अपनी खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो इलेक्शन के हवाले से है। आप भी बड़ी बेचैनी से, बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे, आप भी जानना चाहते होंगे कि आया 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। अच्छा, ये इस वक्त डाउट क्यों किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तानियों के माइंड में? क्योंकि इस वक्त मोस्ट पॉपुलर जो जमात है, जो ऑन ग्राउंड मोस्ट पॉपुलर है, उससे जमात से उसका इंतखाबी निशान खींचा जा चुका है, जबकि जो उसके मुकाबले में जमातें हैं उनको भरपूर सपोर्ट भी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना बयानिया मकबूल कराने में नाकाम नजर आते हैं, बल्कि उम्मीदवारान के पोस्टर्स भी फाड़ते हुए, या उनको देखते हैं कि सरकारी गाड़ियां भी बाकायदा इस्तेमाल हो रही हैं उनके पोस्टर्स उतारने में। तो अब जब ये सारा सिनेरियो आम पाकिस्तानी देखता है तो वो समझता है कि शायद इलेक्शन शायद ना हो, अगर होंगे तो वो मैनेज्ड इलेक्शन होंगे। तो इसी हवाले से नाज़रीन, अब एक सीनियर सहाफ़ी की जानब से भी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह आपको बता दें कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे। अगर आपके माइंड में इस हवाले से कोई शक व शुबा है कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, तो वो शक व शुबा आप दूर कर लीजिए,
کیونکہ الیکشن کی یہ جو تاریخ ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پتھر پر لکیر ہے، جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا تھا، اور اس ڈیٹ کو ہر صورت الیکشن منعقد ہوں گے. لیکن وہ کیسے ہو سکتے ہیں منعقد، یا اس دن کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے ناظرین سینئر ترین صحافی ہیں اوریا مقبول جان، بڑا ایک فیمس نام ہے، آپ سب جانتے ہیں انہیں. ان کی جانب سے کچھ بیان دیا گیا. کیا بیان ان کی جانب سے دیا گیا؟ بڑا ہی خطرناک ان کی جانب سے بیان تھا. وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ جو سارا سینیریو ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کے دن تقریباً 12/1/2 اس ٹائم پر کچھ ایسی انہونی ہوگی جس سے ملک بھر میں خون خرابہ پیدا ہو سکتا ہے، خون خرابے کی فضا پیدا ہو سکتی ہے، ایسی فضا بن سکتی ہے. اور جسے آپ کے جو لا انفورسمنٹ کی جو ہمارے جس طرح پولیس ہے، ہماری آرمی ہے، یہ کوئی بھی اس وقت اس سینیریو کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. ہماری ایڈمنسٹریٹو کتنی کمزور ہے یہ بھی اس وقت آپ سب کے سامنے ہیں، آپ سب اس وقت دیکھ چکے ہیں. تو وہ یہ ان کے کہنے کے مطابق کہ ملک میں خدا نخواستہ ایسا خون خرابے جیسا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ماحول پیدا ہوا اور اگر ایسی بد امنی پیدا ہوئی تو اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اور شام تک یہ الیکشنز ملتوی ہو جائیں گے یا ان الیکشنز کو سٹاپ کر دیا جائے گا. تو ایسا بھی سینیریو کریٹ ہو سکتا ہے. اب اس سینیریو کو ہم اگر دیکھیں، تھوڑا سا پرکھیں، تو یہ ہمیں حقیقت کے زیادہ قریب نظر آتا ہے. اس کی نظرین ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز کے دن لوگ نکلیں گے ووٹ دینے کے لیے. شاید اگر کسی کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے تو وہ اپنا مائنڈ کلیئر کر لے. لوگوں نے نکلنا ہے، لوگوں نے ووٹ دینا ہے، اور اپنا پسندیدہ شخصیت کو ہی ووٹ دیں گے. اور وہ پسندیدہ شخصیت کون ہے وہ آپ بھی اس وقت ناظرین بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو جب لوگ اسے ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے، اور جب جس طرح سے حکومتی مشینری اب اس وقت استعمال ہو رہی ہے، اگر اس وقت بھی اسی طرح کی حکومتی مشینری آڑے آئی اور استعمال ہوتی ہوئی نظر آئی، یا ریکنگ کی گئی، یا وہاں پر جو ہے الیکشن پول میں دھاندلی کرنے کی کوئی کوشش کی گئی، تو اس پر ناظرین حالات خراب ہو سکتے ہیں، حالات خدا نخواستہ بگڑ سکتے ہیں، اور یہ صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے جو اوریا مقبول جان نے الیکشن سے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے اچھے کی امید کرنی چاہیے. اب چونکہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو ہمارے جو ادارے ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، انہیں بھی اب چاہیے کہ اس حوالے سے سوچیں، اس حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کریں. سپریم کورٹ کو بھی اس حوالے سے ایکشن بھی لینا چاہیے، اور اپنا دیکھنا چاہیے اسے، اس تمام سینیریو کی، اس تمام الیکشن کی نگرانی بھی سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے. اب ناظرین تیسری اور اہم ترین خبر کی جانب بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آفرز کی گئی ہیں پرویز الہی کو، چودھری پرویز الہی کو. اور یہ آفرز کن کی جانب سے کی گئی ہیں ناظرین؟ کچھ ملاقاتیں، تقریباً 3 سے 4 ملاقاتیں ہیں جو چودھری شجاعت حسین کی جانب سے کی گئی چودھری پرویز الہی کے ساتھ. چودھری پرویز الہی جو اس وقت قید ہیں اڈیالہ جیل میں، تو ان کے ساتھ باقاعدہ ملاقاتیں ہوئی چودھری شجاعت کی، اور ان ملاقاتوں میں آفر کی گئی چودھری شجاعت حسین کی جانب سے چودھری پرویز الہی کو. اب وہ آفر کیا تھی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ سورس اس کا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اس وقت ناظرین جو چودھری پرویز الہی کی اہلیہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ آن دا ریکارڈ یہ بات کی ہے، یہ گفتگو کی ہے ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے. اور ان کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے آفر کی گئی کہ آج آپ ایک پریس کانفرنس کر دیں، تو آج رات کے اندر اندر ہی، ایک ہی رات میں، آپ چودھری پرویز الہی کو کہا گیا کہ آپ جیل سے باہر ہوں گے، اور اگلے ہی دن آپ کا بیٹا مونس الہی بھی وطن واپس پہنچ جائے گا. مونس الہی جسے پاکستان سے فرار ہوئے تقریباً ناظرین 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. فرار میں اس حوالے سے کہوں گا کیونکہ اگر وہ یہاں پر ہوتے تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا جو دیگر رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جس طرح سے ان کے والد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تو ان کے ساتھ بھی ایسا سینیریو کریٹ ہو سکتا تھا. اسی وجہ سے مونس الہی یہاں سے باہر چلے گئے، کسی فارن کنٹری کی جانب چلے گئے. اور ان کی والدہ اس حوالے سے یہ بتاتی ہوئی وہ کافی دکھی بھی ہمیں محسوس ہوئی، اور ایسا فیل بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جب کسی کا بچہ 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہو اور ماں نے اپنے بیٹے کو نہ دیکھا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. یا اس کا اپنا ہسبینڈ، بیٹا بھی باہر ہے اور ہسبینڈ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، تو وہ کیفیت آپ بھی ناظرین اس وقت بہتر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ آفر کی گئی. اب چودھری شجاعت حسین جو تھرڈ پارٹی ہیں، جو ابھی اس وقت نہ تو مقتدر حلقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی نہ تو وہ اقتدار میں ہیں، نہ وہ اس وقت اپوزیشن میں ہمیں کوئی بڑا رول پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ آفر یا اس طرح کے پیغامات بھجوایا جانا یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. بلکہ ابھی یہ آپ کو یاد آیا ہوگا کہ یہ وہ آفرز ہیں جو کورٹ کی جانب سے بھی ایک مرتبہ کی گئی، یا اس طرح سے پہلے جتنے بھی 9 مئی کے، ابھی چونکہ 9 مئی کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا، تو کافی کچھ ہم نے ایسے بھی رہنما دیکھے جنہوں نے آ کر 9 مئی کی مذمت کی، اور مذمت کرنے کے بعد پارٹی چھوڑی، سیاست چھوڑی، کچھ بھی کیا.
تو 9 मई वाले दिन चाहे वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उस सब के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और वो इस वक्त दंदनाते फिरते हैं। बस सिर्फ चूंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया तो इस वजह से उनके तमाम गुनाह धुल गए। तो अब यही ऑफर की गई एक थर्ड पार्टी चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से कि जनाब अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पीटीआई को छोड़ें, तो रातों रात ही आप जेल से बाहर होंगे और फिर अगले ही दिन आपका बेटा भी आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सलाम है नाज़रीन उस शख्स को जिसने इन तमाम ऑफर्स के बावजूद, जिसे पता था कि अगर मैं अभी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ जेल के बाहर, ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रेस क्लब आने की भी ज़रूरत नहीं है, अडियाला से बाहर ही वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एक मैसेज सिर्फ मौसूल होना है, तमाम DSNGs वहाँ पर लगी होंगी। तो उनके पास ये ऑप्शन था कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उसके बाद वो भी इस वक्त ऐशो इशरत की चौधरी शुजात हुसैन की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे होते, बल्कि उनका बेटा भी उनके हमरा मौजूद होता। लेकिन नाज़रीन उस शख्स ने झुकना गवारा नहीं किया, बल्कि वो शख्स इस वक्त डट कर हक के साथ, सच के साथ, जिसे वो समझता है तो उसके साथ वो शख्स खड़ा है और अभी भी इस वक्त जेल में तमाम जुल्म और सितम के बावजूद, तमाम सेहत की खराबी के बावजूद वो शख्स इस वक्त डटा हुआ है और उसने इस तमाम ऑफर्स को कबूल करने से इनकार कर दिया है। और यही वजह है कि अब मोनिस इलाही की भी वापसी नहीं हुई और अब परवेज़ इलाही भी उसी तरह अडियाला की सलाखों के पीछे हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी खबरें, जिनमें सबसे बड़ी तो यही है कि जनाब ऑफ़र जिस तरह से डीलों के हिसाब से चल रही हैं कि ये ऑफ़र आप कबूल करें, 9 मई की मज़म्मत करें, जिस तरह से उस्मान बुज़दार की जानिब से भी मज़म्मत की गई, और उसके बाद आप तमाम गुनाहों से पाक तसव्वुर किए जाएंगे और पाकिस्तान में ऐशो इशरत की ज़िंदगी भी बसर करेंगे और साथ में आपको कोई बड़ा ओहदे से भी नवाजा जा सकता है। जी हाँ, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शाह खबर, चूँकि वो इमरान खान के खिलाफ वकील रहे हैं, तो इस वजह से आज उन्हें भी एक बड़ा ओहदा दिया गया और उन्हें पीसीबी का कायम मकाम चेयरमैन भी उन्हें बना दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे पीसीबी के। तो तमाम मामलात अब शाह खबर के सुपुर्द कर दिए गए हैं, यानी उनको उनका इनाम इस वक्त वसूल हो चुका है और यही इनाम चौधरी परवेज़ इलाही को भी वसूल हो जाता अगर वो पार्टी को छोड़ देते। लेकिन वो अभी तक अपने अज़म, अपने उसी जज्बे के साथ, अपनी पार्टी के साथ कायम दायम है। मज़ीद नाज़रीन इंशाअल्लाह कल अपने व्लॉग में मज़ीद भी अपडेट्स जो होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमवाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।